Malenosi filɛbagaw an mun tɛ sɛgɛn lajɛli la su ani tile ani ɲankuma bi ye tɛnɛ ye mɛ kalo tile 18 san 2026 an ka bi kunnafoniw bɛ tali kɛ min na Mali armée opération lancée kabini samedi don fo kana se bi tɛnɛma min tɛfɛ babagaci caman fagara n'an bɔra yen Niger ministre de la défense ale tagamala Niger kɔrɔyanfan fɛ min ni a tɛmɛna Tilabirikaw fɛ Tawa fo ka taa se Dozo région kɔnɔna ma kunnafoni walawali a bɛna sɔrɔ an ka kunnafoni kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la Mutakatall somɔgɔw olu kɔnɔ gannen no Mutakatall ale tununi kɔfɛ fɛn min Mutakatall denkɛ fɔlɔ ye ni o ye Cheick Mutakatall ye ale fɛnɛ tuguna Mutakatall ka famille olu ye kunnafoniya di ni o kɛra kunun dimanche k'a yira k'a fɔ ko kabini samedi wulada fɛ Mutakatall denkɛ a ye appel de sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko a ka na ni a fa ka minɛnw ye ko kabini a bɔra samedi 17h fo ka na se bi ma olu balimakɛ ale ni olu dɔgɔkɛ a tununen no olu la a ma segin ka na so o la u ye a yira k'a fɔ ko u fa tununi kɔfɛ fɛn min ye u dɔgɔkɛ an'u balimakɛ fɛnɛ ni o ye Mutakatall denkɛ fɔlɔ ye ko o fɛnɛ tununa kabini samedi 17h wagati fo kana se an bɛ wagati min na iko bi aw bisimila an ka kunnafoni kɔnɔ nin bɛ tali kɛ lakana ko kan Mali armée opération caman kɛ kabini samedi don kana bila bi tɛnɛ la Gawokaw fɛ yen nɔ Mali armée Bamagaciw ka mobili dɔ o cɛnni yɔrɔ kɔfɛlen na Gawo mini belebele min bɛ Gawokaw fɛ yen ni o ye Intellit ale ni Nta ka mini ye Mali armée Bamagaciw ka position dɔ jateminɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen na min ni mobili de kun don mototigi caman o kɛlen n'o ka ale lamini u bɛ ka a escorter Mali armée jateminɛ kɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw na sanfɛ o senfɛ u ye frappe kɛ ni maa ninnu kan a yirala k'a fɔ maa 10 bɔɲɔgɔnko olu kun kɛlen n'o ka fara ɲɔgɔn kan kɛ yɔrɔ kɔfɛlen dɔ la Mali armée ye frappe kɛ u kan frappe min senfɛ Bamagaci caman olu fagara fo ka taa se u bolo minɛ o caman o fɛnɛ détruit la Mali Niger ye jamu sɔrɔ ni ka bɔ ni frappe ninnu olu senfɛ Gawokaw fɛ yen nɔ ni o kɛra bi tɛnɛ sɔgɔmada fɛ an ka jɛ an k'o jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛɲɛ ni Mali armée ka opération olu fariyali ye bi kosɛbɛ Bamagaci dɔ ale bɔra ni ka message sɛbɛn message min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko Mali armée bɛ ka bombe atomique o de jigin olu kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bombe atomique ale ye bombe ye ale den kelen hali ni ale fili diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ ale kalama nka ni Bamagaci kofɔlen waati min na tasuma kisɛ o bɛ ka jigin u kan kosɛbɛ a bɔra k'a yira k'a fɔ ko Mali armée a bɛ ka bombe atomique o de fili olu kan kunun dimanche Bamagaciw bolo ko u bɛna u da ni ka u yɛrɛ lafiya o waati de Mali armée wulila ni ka frappe kɛ Bamagaciw kan ni o kɛra Aguelok mara kɔnɔna la Mali armée yɔrɔ 4 o de frappé Aguelok yɔrɔ min ni o ni Aguelok dugu bɛ taa kilo 55 bɔ ɲɔgɔn la armée a yira k'a fɔ Bamagaciw ka danga yɔrɔ 4 o de frappera ni yɔrɔ kofɔlen na an y'a da aw tulo kan ka kunnafoni kɔnɔna la k'a yira k'a Bamagaciw olu donna Kidal ale ni Tesaltikaw fɛ yen nɔ nka fɛn min ye Aguelok ale ni Anefisi ye u tɛ ka se ka don ni yɔrɔ kofɔlen na u bɛ korokara la ni yɔrɔ in dafɛ wagati min na Mali armée ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw fɛnɛ bɛ korokara la sanfɛ ni ka u jateminɛ u donni na ni yɔrɔ kofɔlen in na o la Bamagaciw olu kɛɲɛna bi kosɛbɛ armée a yira k'a fɔ ko frappe kɛra yɔrɔ 4 de la kunun dimanche armée ka communiqué kɔnɔna la armée a yira k'a fɔ ko ni frappe min ye frappe chirurgicale de ka d'a kan armée mana position o jateminɛ ani kɛlɛkɛminɛw jateminɛ Bamagaciw ka ko la ko u ye a bɛɛ lajɛlen frappe ni ka a bɛɛ lajɛlen o détruit ka bɔ yen. يا دكواد ودرا ورهنا من خمان تدار يا رغادود an ka kunnafoni tɛmɛnlen kɔnɔna la samedi an y'a da aw tulo kan k'a fɔ armée opération caman kɛ ber Mali armée bɔra ka communiqué kɛ ni ka nin kunnafoniya ye ale confirmé k'a yira k'a fɔ Mali armée ye opération kɛ berkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la opération 3 de kɛra 3 minnu kɔnɔna la Bamagaciw dangayɔrɔ ani Bamagaci caman o fagara a senfɛ opération fɔlɔ ni o kɛra Jafara B o ni Jafara B dugu cɛ bɛ taa kilo 9 na Mali armée Bamagaciw ka fara ɲɔgɔn yɔrɔ jateminɛ nin yɔrɔ kofɔlen na armée ye frappe kɛ u kan ni ka o détruit o kɔfɛ fɛn min ye ber
ber yorom be ni obewele ko in Guzma ni ale ni ber dugu chabeta kilo bi konotona mali armée bamagachu ka mobile do jatem na yor ko foyna ko mobile ko ale tumeka ikunda ten temori ndika ko mobile ko oknye land cruiser parado de kunu obe ayda fa bamagachi nyam ko do de kumbe ni mobile kono ni apmeka ikunda ni dugu ko folenka mali armée frappe ke ni mobile kaninka ale la do srala mali armée ayira ka fa ko frappe sabana ko okera gaw koroyan fane fe yoromi ni oni gaw dugu chabeta kilo bi worola mali armée ko jumado frappe sabana kala ni yor ko folena bamagachu olu ka groupe do kun farale be nyongoka ni yor ko folena armée frappe ke uka ni ka uka groupe ngo chama faka ula ni ka udanga ro deturi armée kale ko ka frappe ke armée do lan ni duguma sere fe ni nga yor ko kara armée ayira ka fo bulu fe chama deturi la bamagachi chama fara nafoni flana dogo yoro foite bamagachu bolo bleno wakati na mali armée ka safa kale kemino bi sanfe ni ka sanfe la kurukara femiye mali armée kale ka chedo ni ulu be duguma ni nga kungo konna ulu fena kurukara ni ka bamagachu danga yoro fefe be ka ulu bela jeli o doshi ni ka boyno seno makaw fe mali armée ka kale buru fra do e bamagachu ka campement do o jate mina ni kata kungo konna yan fanfe wala mali armée ka kale ka chew inoda uka femiye seno maye alebe segu region ni konna kale kala nyana masina dugu konna la mali armée is noda bamagachu kani campement nonka akara sabe yore kurukara li feni bamagachi chama fagara ka itigada ubulo mina chama ka kere ni ala famiye marfa kiso ye ulube ala fokata se ube fini mundo ninga uka kelo kani aye moto pièce détaché ko me ala fokata se essence bidon chama mini otum dogo nebe ubulo ngamali armée itigada ni bela jeleka ninga yoro chama ulu deturi ka boy bamagachi chama fagara asefe dogo mtamele konna la mali armée opération chama ke ngoko no ulu do shilika ka okoro kara ka bamagachu chama dangaro ten ka boyno aya jado soro ka bo oyoro angaje ankula ta nyongo fe l'ennemi, hein, ça c'est la base terroriste. Vous avez le bilan. Comment on va de l'autre côté? Voilà. C'est ce qu'on avait vu ici. Mira. Siga na mafuela. Ahí está. Ala boka nage. Uka tukona la ni kamera kana be. Asagin beda. Ah, betla comme ça. Eh, mina bana ya fa. Ada yang macam tu yang ada. Parce que depuis amassé. Voilà, tout ça. Le responsable qui regarde tout ça. Depuis qu'il m'a donné. kunafoni sabana nyame Niger kaw feeno opération blebele la sira doro kumino kama min sefe ma kema saba ma bioro ani shekin tega dara uluka Niger fintiki la kaw fe Niger fintiki la kamunu beeno ni uluka bara ubene be doro ko yurku kelima ni kabo Niger kaw feeno samedi do me kalo kletan ani ngoro olu opération blebele la se min sefe tega dara ma chama kan doro ko affaire la opération mi ni ube awele awsakana ko gobe bamanakana ni abe fo mani ka doshi ka poussière bo ala opération mi ni ala sera opération sefe ulu tigada doro ko mina chama ka ko sefe u ye boli fon chama ulu fuye fo kata se bolo konna munu be doro ko be fere awu konna wala nyame ka fuye aleni badaya fona ni uruta u ka doro ko fere we ni yoro bela jele okuru kara o sefe tigada ma keme saba na bioro ani ma shekin ka Niger autorité we ajira ka foni man nun chala famille musola kay o ye ma muganye ma mugwa ani fla bonyanko olu ye demsanu ngemunu chite 100 ans ani shekin bo Niger autorité we ajira ka fo ame wakati na ikobi doro ko o fanga
makabu nyame ka fe na kosebe barsa keme sarala femi nyame o yemwa ani fle doro ko affaire o konna labi Niger télévision olu jara kan jannu olu fara yongo kan opération belebele mini o lancera Niger finti la olu fe doro ko affaire ka anga jango jala yongo fe. Lors du dépistage de drogue sur les conducteurs routiers, sur 108 conducteurs testés au total, 18 sont positifs, soit 16,66%. Les types de drogue consommés par ces conducteurs sont le cannabis, les benzodiazépines, la kétamine, le tramadol et le MDMA, ecstasy. Les types d'engins conduits par les concernés au moment du dépistage sont des highs, camions, taxis, bus et tricycles. Quant au contrôle sur le fleuve, il s'est soldé par l'interpellation de 29 personnes, dont 3 pour consommation de drogue, la saisie de drogue, de dispositifs chicha, 3 motos et une somme de 1 500 000 francs CFA. Pour la traditionnelle patrouille, enfin, 350 individus, dont 20 femmes et 24 mineurs, ont été interpellés. 56 d'entre eux, dont un mineur et une femme, ont été conduits à l'Ocrétis pour faire de drogue. Les autres 294 personnes, dont 23 mineurs, sont mises à la disposition d'autres unités d'enquête pour des infractions relevant de leurs compétences. La patrouille a permis aussi la saisie notamment de milliers de comprimés de tramadol, benzexol et diazépam, 10 boules d'herbe de cannabis, un véhicule, 9 motos et une charrette. Les résultats globaux de cette opération coup de poing d'envergure, Kakabé, Kokobé ou dépoussiérés font état de 368 individus interpellés, dont 20 femmes et 24 mineurs. Kunafoni nana Niger ministère de la défense tube tereka kadam ne dimanche mekalo kletan kanabla alamsa mekalo kletan ani ngorola femme Niger ministère de la défense kle du konnala letara tamala Niger koron fonfe karengara la femme tilaberi tawa région fugana akuncha dozo région konnala Niger ministère de la défense letara tamala ni yoro ko folenna général Moudi Salif letara inyada Niger armée ka danga yoro mi benoni o gawa aleni falme du konna atara inyada uluka yurusi aleni Niger gouvernement jaraka utika de nyongoma ni ka école so aleni docteur Somijo atara inyada ni yoro ko folen numpeka min kera occasion ani population kumara Niger ministre de la défense aye aira kafo ko Niger autorité ye décision min konnala famille Burkina Faso ko choko mina ugasiki dawla ko Niger chifina ko fena ka kate ugasiki dala ko famille Niger jamana kuntigi Abdurrahman Chane ko ay o décision ta ako chifi o chifi nini baray ale to ko sabo damnera ko igata itoko sabe ako mamunu be no ni chifumbe ukaso ni ubeni critère mun dafa ko ukawuli kata ukama ulu to ko sabe barsa ko ni faso ko bela dire kan marfata ninga ifaso de mecha yaw konnala Niger ministre de la défense akane tagaman nun konnala ay kuma kan kelen ne fo région nun dugu olu be konnala population ni tagama mini okunchara dozo kaw feno anga jawla de nyongo fe jamini o yala Niger télévision nationale fait. Poursuivant sa mission de travail dans la région de Dosso, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi qu'accompagne pour la circonstance les chefs d'état-major des armées, les généraux de division Moussa Salou Barmou, le gouverneur de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, ainsi que des directeurs centraux et responsables des opérations militaires de son département ministériel, a été accueilli par les autorités départementales de Jinjou, de Gaïa et Felmey, puis échanger avec les populations locales à certains endroits, comme le cas du village de Kézamou, où les populations sont sorties en masse pour témoigner leur sentiment de profonde reconnaissance aux autorités de la refondation pour leur réaction prompte et responsable suite aux problèmes d'insécurité qui sévit dans cette zone frontalière. Les chefs d'état-major des armées, les généraux de division Moussa Salou Barmou et le gouverneur de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, ont intervenu pour expliquer le processus de recrutement des volontaires d'Omoledi et exhorter au passage les populations à inscrire bien sûr leurs enfants. À Tanda, dans le département de Gaïa, la délégation ministérielle a visité un bloc de 3 classes et des travaux de réhabilitation du CSI entièrement financés par l'État grâce à la coopération avec la Russie, des travaux qui visent à soutenir les efforts des braves populations. S'agissant des visites des postes de commandement, de cantonnement et d'autres positions militaires dans ces 3 départements, Jinjou, Gaïa et Falmey, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi a été clair.
Partout, il encourage les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance, de courage et d'initiative, vu surtout la position géographique et stratégique de ces localités. Il a également expliqué le but visé à travers la mobilisation générale et la question des volontaires de la patrie, dont on le dit, la cohésion sociale, la bonne collaboration entre les FDS et les populations locales. kunnafoni duruna amerikanw ka kɛlɛkɛ avion fila o gosira ɲɔgɔn kun ni o kɛra kunu dimanche wagati min na bi tɛnɛ dugu bɛ ka jɛ an fɛ yen nɔ o kɛra k'a sɔrɔ amerikanw olu bɛ dimanche la halisa amerikanw ka kɛlɛkɛ avion fila ka olu to u ka salon dɔ la ni u b'a fɔ ma ko salon de l'aviation ni o ye amerikanw ka avion dilanna olu ka salon ye o senfɛ amerikanw ka kɛlɛkɛ avion fila ni o ye Brawler EA-18J ye avion minnu ni o ni u ka F-18 modèle olu ye kelen ye ni avion fila min ni o tun bɛ ka wuli amerikanw ka base aérienne min u b'a wele ko Mountain Home ni avion fila ninnu tun bɛ ka wuli o de kan u wulitɔ i y'a fɔ ko Emari Usama ni ka u gosi ɲɔgɔn na avion ye o kɛra sababuya ye ni ka tasuma mɛnɛ ale la avion minnu filɛ nin ye pilote fila de bɛ avion in bɛɛ la a senfɛ pilote ninnu olu ye u fili ni ka bɔ n'u ka parachute ye mansin ni ma to ni avion ninnu olu kasara la avion in ale kɔni jenina ni ka a ban amerikanw ka nin avion dagabana min filɛ nin ye ale kelen sɔngɔ bɛ taa sefa wari miliyari 35 la ni avion fila min ni o gosira ɲɔgɔn kun olu kɔni jenina ni ka a ban pewu amerikanw ka nin avion dagabana fila min ni olu gosira ni ka u jeni k'u ban an ka jɛ an ka jalajɛ ɲɔgɔn fɛ. halisa an bɛ to amerikaw fɛ yen nɔ amerikaw ye farapu kɛ nigeriya kokura ka ɲɛsin banbagaciw ma Nigeria banbagaci groupe mun bɛ yen nɔ Donald Trump bɔra ka a confirmer k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye farapu kɛ banbagaci groupe numéro 2 min bɛ yen nɔ ni o état islamique ye ko farapu kɛra olu kan min senfɛ fɛn min ye Abu Bilal El Minuki ye ni ale ye banbagaci ɲɛma dɔ ye ko ale fagara a senfɛ bi banbagaci kɛlɛ o gannen bɛ Nigeriakaw fɛ yen kosɛbɛ sabula kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye banbagaci groupe filɛ olu kɛlen don ka u danga Nigeriakaw fɛ yen fɛn min ye Boko Haram ale ni état islamique maaw ye olu dangalen bɛ Nigeriakaw fɛ yen Mali kɔnɔ yan jeune min bɛ yen nɔ ni o ye Yak Agali ale ka banbagaci groupe o bolo fara olu fana bɛ ka ɲinini k'u danga yɔrɔ ɲini Nigeriakaw fana fɛ yen nɔ Donald Trump ale a yɛrɛ ka fɛn min ye banbagaci ɲɛmaba in ye olu ye farapu kɛ a kan a ko a mɛnna olu bɛ jateminɛ la ko a bolo u tɛ ka a ka position olu jateminɛ a ko ale ye a ordonné ni ka farapu kɛ ka ɲɛsin ni banbagaci groupe in ma min senfɛ ni banbagaci kan ale fagara Donald Trump ye a yɛrɛ k'a fɔ ko farapu in senfɛ ni cɛ kofɔli min filɛ ni o ye Abu Bilal El Minuki ye ko ale fagara ale ni maa o maa tun bɛ a kɛrɛfɛ nin yɔrɔ in na Donald Trump ye a confirmer k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen fagara ni farapu belebele in ale senfɛ farapu min ni o kɛra vendredi don sufɛ Donald Trump ale bɔra ni ka misaji sɛbɛn ka o bila a ka bɔlɔlɔsiraw kan min senfɛ a ye video kɛ video min kɔnɔna la a bɛ a yira k'a fɔ fɛn min ye Abu Bilal El Minuki ye ni ale ye banbagaci ɲɛmaba dɔ ye ko olu bɛɛ lajɛlen u fagara ni farapu in senfɛ Donald Trump ye ni jakunkurunin minnu bila an ka jɛ an ka ja dɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. kunnafoni kuncɛla maliyɛn minnu ni olu sigilen bɛ Espagne kaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko Saragossa maliyɛn minnu ni olu sigilen bɛ yen nɔ olu bɔra ni ka marche kɛ marche min kɔnɔna la u ye Mali soutenir u ye a yira k'a fɔ banbagaciw ye wale min ta ni ka ɲɛsin Mali ma ni o kɛra avril kalo tile 25 a ko ko o attaque in ko maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de nisɔngoyalen don ko olu bɛɛ lajɛlen dusuma kasilen don u bɔra ni ka marche kɛ min kɔnɔna la u bɔra ka Mali drapeau ka o yanga sanfɛ ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu ni tora ni kɛlɛ in na ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma ka yira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen don kosɛbɛ marche min ni o kɛra Saragossa kaw fɛ yen nɔ maliyɛn minnu bɔra ka ni marche in kɛ an ka jɛ an ka jɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka bi kunnafoniw kuncɛ. Voilà, on a la manifestation là. Voilà, le 25 80 2026 bɛɛ b'a kalama min kɛra an ka jamana kan n'o ye Mali ye an ka président n'a ka denbaya an ka ministre n'a ka denbaya k'u bɔnna ni la donc an nana o nisɔngoya yira la an bɛ Zaragoza Espagne le 17 5e mois
2026 ambe ya o nya be malion la o nya be la yoro re do kara ira o yoro min dama anga manifestation ke yoro do kara o nya be jamala ma ba de bolendo no ana na kanisa ko ya ira vive le Mali, vive Mali, soutient la fama amaka fama amu soutient jusqu'à la mort voilà on est donc ayata akanya be jamala micro tiki fle sanfɛ ko ya fɛ ama jama jɔlen ka taa yan fɛ jama bɛ fo yan fɛ kɔni bɛɛ jama ya kɔni bɛɛ jama yɔrɔ yɛrɛ dɔgɔyara yɔrɔ dɔgɔyara a ko yɔrɔ yɛrɛ dɔgɔyara ya yɔrɔ yɛrɛ ɲa bɛ jama la vraiment mɔgɔw bɔra an b'an ka famaw kɔ yɔrɔ dɔgɔyara yɔrɔ dɔgɔyara yɛrɛ yala an y'a to jama tɛmɛtɔ la ka na jama bɛ ka na dɔrɔn a ko jama bɛ ka na vraiment yɔrɔ dɔgɔyara Gracias por haber acudido a esta concentración. Muchísimas gracias por acudir, por favor. Conmigo, el pueblo de Malí nunca se rinde. 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 En segundo lugar, lo que quería solamente es decir por el difunto general del ejército de Malí, el general Sayo, ministro de la defensa Sayo, que Allah lo acepte en su paraíso, y han matado de una manera la más fea posible, y sabemos que la inseguridad en Malí es un tema muy recurrente. Lejos de ser es que soy vecino de Malí, somos todos hermanos, el pueblo de Malí. Uno de Burkina Faso. Ousmane Bari de Guinée Conakry passe le canal. Ousmane Bari, c'est Guinée Conakry, nous avons empêché de Ousmane Bari de la Guinée Conakry ici. S'il y a un Burkinabé qui vient ici, s'il y a un Nigérien que nous avons besoin de lui. Ousmane Bari de la... Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an ka foli bɛ an filɛbaga bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ k'an lajɛ ni ka bɔ Espagne kanw fɛ aw kan bɛ wagati wɛrɛ ni wagati in na Mali News groupe a kɛlen don ka gɛlɛyaw sɔrɔ ka da kulo kan ka fɔ ani WhatsApp bɛ baara la gɛlɛya in bɛ se cogo min na ka wuli ka bɔ yen nɔ ni gɛlɛya yɛrɛ ma se ka wuli ka bɔ yen an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka groupe kula bila sen kan ni an bɛna o kunnafoni da o kulo kan donna nataw la sani o cɛ an b'a da o kulo kan ka fɔ Mali News ka kunnafoni a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen min na ni wagati in na o de ye YouTube sanfɛla ye a bɛ YouTube kɔnɔna ka taper Mali News TV a b'an ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen nɔ a bɛ se ka abonner an ka chaîne na ka se ka kunnafoni la k'i ka bɔ k'a di aw ma ale ni kunnafoni jɛlen Mali News mago bɛ aw dɛmɛ o la a bɛ se ka dɛmɛ lase an ma an ka nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye 91 21 41 40 84